ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆତା ବଡୁ ଡକରା ଡକରି ମା ବାପା ଯେତକିଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛୁ ବା ଆମର ମା ବାପା ବା ଡକରା ଡକରି ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛୁ, ପନିପରିବା ଲାଇନ ରେ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲ। ଅନେକ ଲୋକ ବିକବା ଲୋକ ଟମାଟ ବିକବା ଲୋକ ଟମାଟର କଥା କହୁଥିବ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଟମାଟ ନିଅ ଟମାଟ ନିଅ ଟମାଟ ନିଅ। ଯିବା ଲୋକ ସେ ବାଇଗଣ ବିକବା ଲୋକ ବାଇଗଣର କଥା କହୁଥିବ। ଅନେକ ଲୋକ ବାଇଗଣ ନିଅ ଆଲୁ ନିଅ ପିଆଜ ନିଅ, ଯାହାର ଆଡେ ସେ କହୁଥିବେ। ତ ଯେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ସେ ଦେଖିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲଟା ବିକୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲଟା ଅଛି ବୋଲିକିନା ଦେଖିକିନା ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକିନା ଦେଖିବ, ବାଛବ। ବାଛଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାଇଡରେ ରଖିଛି, ଏଠି ସାଇଡରେ ଥାଉ, ମୁଇଁ ଯାଇକିନା ଆଇବି, ଯାଇକିନା ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଧରିକିନା ଯିବି ବୋଲେ ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ସେ ପନିପରିବା ବିକବା ଲୋକ କଣ କହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକିନା ଆସନ୍ତୁ, ତାରପରେ ନେଇଯିବେ। ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ଆଉ ବାଛଲାଟାକୁ ମୁଇଁ ନେବି ବୋଲେ ସେ ପନିପରିବା ବାଲା ହଁ ବୋଲବ କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ଯେ ଅଲରେଡି ବାଛିଛି ନା, ତାର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାର ହିଁ ସେ ପନିପରିବା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେ ଅଲରେଡି ବାଛି ସାରିଲାଣି ନା, ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକିନା ଏଠି ମୁଇଁ ନେବି ବୋଲେ ସେ ବାଛଲାଟାକୁ ସେ ପନିପରିବା ବୋଲବା ହଁ ବୋଲବ ନାଇଁ? କାହିଁକି ଯେ ଅଲରେଡି ବାଛିଛି ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ହିଁ ପନିପରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ସେ ହିଁ ସେ ଘରେ ନେଇକିନା ରୋଷେଇ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକିନା ବେଟିକିନା ନେଇ ପାରବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜନ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ବାଛିଛି। ତ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ବାଛୁଛୁ? ଯାଇକିନା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲସେ ଏଠି ନେ, ଏଠି ଭଲସେ କାଟେ, ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କର। ତ ଯେ ଭଲ ସେ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ସେ ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରବ, ଭଲ କରି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟବ, ମସ୍ତ କରି ଭାଜବାରେ ଖାଇବେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି? ଗୋଟକି ପାଖରେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ଅଛି, ଶୈତାନର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ନାହିଁ। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉପରେ ନାହିଁ, ପାପର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ନାହିଁ। ପାପ ଆମକୁ ହରାଇ ପାରବ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ଆମକୁ ହରାଇ ପାରବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାପର ଶକ୍ତି ଡିମନ୍ସର ଶକ୍ତି ଆମର ଉପରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ମନୋନୀତ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ଆମକୁ ବାଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆସି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉପରେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ୟା ଆମର ଉପରେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ରୋଗ ବେମାର ଆମର ଉପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ରାଇଚିୟସନେସ୍ ଫ୍ଲୋ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ଲୋ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତମେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଚମକବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ବାଛଲା ଲୋକର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିଛି ଅଲରେଡି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକିନା ପସନ୍ଦ କରିବି ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ତମକୁ ବାଛିଛି, ଆମେ ଗରିବ ହେବା କି ମାଜନ ହେବା ସେଟା ଡଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ଆମର ପାଖରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେଟା ଡଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ଆମର ପାଖରେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ନା, ଏଟା ଯିଏ ଜାଣିଲା ଥିବା କଥା ଆରାମସେ। କାହିଁକି? ଶୈତାନ ଆସିଲେ ମିଶା ସେ ଡରବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମର ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରନ୍ତୁ, ସିଚୁଏସନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରନ୍ତୁ। আর ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲ ସେ ପଳାଇବ ବୋଲିକିନା। ତେଣୁକରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟ ମଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରିୟ ମଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଯାଇକିନା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳବ। ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଭାଇ ମାନେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଲାଉ କରୁଛୁ ନା, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ହିଁ ଫଳବା। ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ହିଁ ଫଳବ, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରଚୁର ଫଳ ହିଁ ଫଳବେ। ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖିବା, ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ନାହିଁ।
अल्प जिनस आम देखा ना आम लाइफ रे तेणुक प्रभु जीशु आमको बाचुंट आम प्रचुर फल फलवाई आम जीवन द्वारा प्रचुर माने मिनिस्ट्री हेउ एंती जिनस बसी रही ना शैतान रो कार्य आमर उपरे न हेउ आर तार अधिकार नहीं एका आमर उपरे शैतान रो अधिकार नहीं एका आमर उपरे पापर अधिकार आमर उपरे नहीं एका शैतान रो कार्य आमर उपरे नहीं काहे कि प्रभु हमको बाची छंदी ना जे बाची छि तार ही अधिकार अछि तेणुकर प्रभु जीशु कहउछंदी मुई तुमको बाची छि जिते लोक आमे जिते बेले जीशु को आमे ग्रहण करू ना प्रभु को बाचला लिस्ट रे आमे जाउछु अब्राहम को प्रभु कौन कहले अब्राहम जे तुमको अभिशाप देबो आमे ताको अभिशाप देबा बोली किना तेणुकर शैतान जदि हमको टक्कर देबा पय आसबो बोले के अछंती हमर भितरे ताके कहबार केने आसीछु हुट चाल बोलबार अछि एटा होची हमर अधिकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जानंतु मोर भाई माने प्रभु मैं केछि दे प्रभु मैं गध प्रभु एंती बेसी हेबार नहीं ती गध रे बाबू मैं जानि छी मात्र मुई तके बाची छी एबे तू राजा पिला है जिते बेले से बाचले कि नहीं हमें राजा हेलु सेटा पाए तमे मनोनीत वंश तमे राजकीय जाजक वर्ग बोली कहले तेणुकर न बाचला जेते बेले हमें प्रभु को जानि नथिनि नै सेतकी बेले गध कुतरी मैं बारिया बोलले चलबो जेते प्रभु को ग्रहण करलु कि नै एबे सेंती क्वा कोइ नै नियारी छाती फुलाई बारो राजकीय वंशर लोक मुई बोली कि ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जिंस जेते बेले कहबो कि नै ते प्रभु मते खुशी जा हो मोर पिला मोर पर आका कहउची मुई राजा मान कर राजा से मिसा गुट राजा केते मजा इनकर जानतु प्रभु हमको बाची छंती आमे तांकर मनोनीतर वंश अटू कार अधिकार शैतान रो अधिकार नहीं पापर अधिकार नहीं आमर उपरे नरकर बलर अधिकार आमर उपरे नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर भाई माने एटा को जानंतु जुवा जुवती भाई भौणी माने चिनंतु किए तुमको बाची छंती जगतर सृष्टिकर्ता जे उठाइबा परमेश्वर भांगीतिला हृदय को गठन करवा परमेश्वर हां जो जिनस न हेबा जिनस को हेबा जिनस करवा परमेश्वर से तुमको बाची छंती से तेणुकर जानंतु दिस इज योर आइडेंटिटी दिस इज योर गॉड हालेलुया मोर भाई माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती आज मुई तुमको बाची छी काहे कि निराश रहउछु काहे कि भांगी किना पडुछु काहे कि इंती समस्या रे तू जाउछु काहे कि इंती पाप रे मुई तके बाची छी मते तू देखे बोल कहउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट मते देखे जेते भीतर से छोटा व्यक्ति को माने सुस्थ करछंती ना भीतर कहउछंती मते देखे मते लुक एट मी बोलछंती तांके तो आज हम जीशु को देखबार छी भीतर काहे कि मते देख बोलले काहे कि तांकर भीतर से जीशु ख्रीष्ट थिले इनकर आमर भीतर जो जीशु ख्रीष्ट अछंती ना जो पवित्र आत्मा अछंती ना हमें तांको देखबार अछि हमें तांको जानबार अछि तांको जानबा पय हमर हृदय को हमें सेंती माने सेंती लालाई तो करबार अछि प्रेज द लॉर्ड आमर भीतर आमर माइंड को कहबार अछि हमें जान बोली करी दाऊद जेंती कोनती हे मोर मन निजर मन को से कहउछंती हे मोर मन सदा प्रभु को मंगल दान सबु पासन आम मिसा जी कहबा हे मोर मन एने तुई हेने छन छन प्रभु को तुई जाने प्रभु को तुई देखे तोर सृष्टिकर्ता को तुई जाने जवन काल रे आपण सृष्टिकर्ता को कौन करो स्मरण कर मोर भाई माने आमर प्रभु को हमें स्मरण करबा आमर जीशु को हमें जानबा आमर जीशु को हमें जानबा से हमको प्रचुर फल फलबा पाई से हमको साहाय्य करबे पवित्र आत्मा अछंती हमको से साहाय्य करबे आमर मिनिस्ट्री ग्रोथ हेबो आमर सब किछि रे इंक्रीज हेबो मोर भाई माने जीशु को देखंतु जानंतु के अटंती से हमको बाची छंती से इनको जे बाची छी तार ही अधिकार अछि शैतान रो अधिकार नहीं पापर अधिकार नहीं आज जेते को जे कोनसी व्यक्ति मान कहउछो मोर समस्या मुइंती पाप आकांती चिंता आसुची मते इंती खराब भावना आसुची मते इंती आसुची आसबो नहीं देखो जीशु को देखो बिकॉज़ से हमको बाची छंती प्रेज द लॉर्ड से हमको व्यवहार करबा पय ए वाक्य अनुसार कोंतु लॉर्ड प्रभु मते तमे बाचीच शैतान तू गेट आउट हाँ खराब भावना तू चली जा जीशु नाम रे मंद चिंता तू जीशु नाम रे चली जा जीशु मते बाची छंती तांकर भावना मोर भितरे आसबो हाँ भलो भावना मोर भितरे आसबो पॉजिटिव थिंकिंग मोर भितरे आसबो कोंतु एटा डिक्लेयर करंतु प्रेज द लॉर्ड आज तू कहबे नहीं दैट इज योर प्रॉब्लम यू नीड टू स्पीक द वर्ड यू नीड टू प्रोक्लेम द वर्ड जीवन मरण आमर मुखर रहिला हम जेंती कहबा सेंती आमर कोन जीवन नहीं कि सेंती अतिबाहित हेबो तेनकर जुवा जुवती भाई भौणी माने मन इच्छा निजर मुखरे नहीं कि मन इच्छा वर्ड कहतु नहीं मुई आका गडे एंती टकी मके के पाचर बे नहीं मुई एंतीटा सेंतीटा काको अन्य खराब वर्ड जाक मध्य कहबार नहीं इवन सेडा पई खराब वीडियो जाक देखबार नहीं से रील्स जाक
जो तुमसे बहुत प्यार करता है ना वो तुमको ज्यादा टाइम देगा, वो तुम्हारा हृदय को समझेगा, वो तुमको तेरे साथ वो ज्यादातर तुमको कॉल लगाएगा। टाइम बर्बाद हो रहा है, जाना नहीं तो के युद्ध का युद्ध का समय में पढ़ाई करना है कि नहीं। ए फालतू वीडियो मन देखो तो नहीं मोर भाई भौणी माने एटा खाली बेकार एटा सीरियल पचारो तो सेमान के जे इंटर है से सार्थक तरंग जतके आसु कि नहीं पचारो केते इंप्रूव करलो केते बनाई कर केते पोजियो मान को भल पड़ाइलो किछि है बनाई। इसलिए ऐसा वीडियो को स्किप करो मत देखो। लुक एट योर जीसस। प्रभु यीशु कहले मुई तुमको बाची छी, आमे तांको बाचिनु, हमने उसको नहीं चुना लेकिन वो हमको चुना। एटा हमें जानवार अछि। अरे ये एंती साटा पाटा लोग बाची नांते हमको जानो तो के अटंती से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज वाक्य द्वारा समस्त को ब्लेस करंतु। वीडियो जदि भल लागुची ताल दया कर लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। ए प्रकार वीडियो मु आपन मानकर सम्मुख रे आनुथिबी। प्रेज द लॉर्ड।